Market Farm, located at Poblacion, San Pablo, Isabela. Tara na! At pumunta na kami dito sa farm para interviewin ang may-ari. Yes, graduate ako sa UPLB. So, parang engineering course ko and by profession, civil engineer nga. So, change career nga. Nag-start nga ata farming since 2023. Last year. Yun. So, pagmukha lang. Actually, gitala pag maddago nga para mag-jam mo sa farmer. So, akan tuyari talaga ibig niya. Ilang taon na po itong in-establish ni Father Kuyo, nag-start ira na mula 97 siguro or 90. Medyo magayan farmer's practice, induction mo tatong. No amo na yun dati, tukuan na onlo ira totoleri. Mapausok laya itong ira is mapausok laya ira tagukag na kayo. Yari tade to away tapeno magindus to flower in mangoes. Pero sa mawe, using technology, yari lang yun sa amin spray yamin to calcium nitrate. So, once to matured and leaves na mangoes, may nga na-induce. Ipag-induce ka rin ito na rin. So, nag-sprayan mo, at least yari, almost sabay-sabay nalalawang lapaw na tade to foam. So, yun harvest mo, pagkasabay-sabay. Compared to yung natural lapa, ito naglapaw, kanto kwayan, kanto sabay-sabay nalawang. Saka, kasiguradong to once to na matured to nalawang silapaw, i-expect mo to ka. I-expect mo to harvest mo after 4 months. So, yan. Yan technology inadapt ko. Aside from that, since garay no maginag ka to maturity ng lapaw, ayan na dong ng mangoes, it would be 8 months lagi na magbaling to mature diary leaves. Kamo basta makapa-spray, maski maka-spray ka, makapang pa to mature si lapaw, si dong kan naman lawang ng lapaw na yari. So kaki nga inputs mo tali nga trees. So, ikiningwa, toreta 15 trees to in-experiment ko. Nag-apply nga to paclobutrazol. Yari, para mag-early, mature si leaves. Muya, makapa off-season production ng mangoes. Kasi, production ng mango usually May and June. I-pick na yatong. So, ikiningwa, nakapa-harvest nga late March mo rin. Nag-induce nga by December. Kasi nakapapaklo nga. So, after application ng paklo, 4 months after that, uyang na na-induce. Maski pag-aaktan doon na ka-matured si leaves, iga-assurance mo to igabalawang lapaw. So, iyari ikiningwa to first step no rin ng off-season production ko. Successful nga ba? Kasi nakapa-harvest nga tali in last week ng March. Native Indian apple, iga pico, iga king mango, iga Alfonso mango, iga rin na top grass, ato cake mango, calcium nitrate or potassium nitrate, pero sa way readily available the market is calcium nitrate kasi medyo regulated ipakwa na potassium kasi yari yung usad na to pakwa na to
bombada, mamatay ito bomba, ito ang calcium. Parang calcium calcium nitrate. So, ano ma'am, yari, mekadima preparation. Ilang tramado lang para pag nag-harvest ka? Pag nag-harvest kasi, UDE na experience ko pa lang URI part ko, ano nga gani, tigatris pa lang inindus ko. So, tanya kang parang talo kami lang including me. So, igadua to tole ito pabulot itong ma-harvest. Pero URI part na kwa, contractor, igagala URI part na way na farm to contractor nag-spray. So, spray ira ma-maintain, harvest, up to harvest, ira. So, itolay dato na singap ko mga mafulog. Ira. Pero tanya kang, since badbi laman to trees, inindus ko na pinabunga. Eh, kwa lang. 2 additional to, so may katanlunga din mga harvest. So, ilang hectares mo yung ano yun? Yawe planted, ano nga gawin, almost 7 hectares. Dali. Yurila kuha na fruit trees na. Almost 7 hectares. Nung mamangga ka, close monitoring din niya. So, mawag, early morning ka pa lang, 5 a.m. to 6 a.m. dapat i-check mo na yaton. Masingam mo tari, no anira insekto to igya. Kasi dapat, no yuri first pala to atake da, insigida, kuha mo na yatong ameng nga na pabayagang to kuha. Mas no yuri ta flowering stage ka pa lang. Very critical, kailangan talaga to kuha. Close monitoring iguam mo no, kunari. So, no ani masingam mo, yari lago ta umumma ka para masingam mo yung insekto to igga, then tari ka decide no ani i-apply mo to pesticide para ano nga gani mareno yung skin na may nakuang na flies yaya saka for export quality kwa na ano nga gani itsura na once to i-kwaya matured nga na talaga masinga mo tumakings ikwa navungong ira so muyang ila kuya at a higher price compared to rita may na navungong saka most likely mapasaya itong takwa MRL to i-test da no export mo ito yung mangoes